जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में बन्या को आसला बड़ खबर। महानदी में बन्या जल को दृष्टि रखी जिला प्रशासन पक्षर सतर्कता जारी करा जायछि। साधारण जनता जीवन सुरक्षा सह निम्न अंचल में बन्या विपद को दृष्टि रखी निर्देश जारी करिसेंति कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब। विपर्यय परिचालना आईन 2005 धारा 34 अनुसार गुरुत्वपूर्ण कटकणा जारी करा जायछि। जारी होइथिबा आदेश अनुसार महानदी एवं एहार शाखा नदी गुड़िकर समस्त घाट को साधारण लोकଙ୍କ प्रवेश संपूर्ण रूपे निषिद्ध करा जायछि। गाधोइबा पहरिबा डंगा चलाइबा सेल्फी नेबा किंबा नदी कूल ब्यारेज निकट में रहिबा उपरे कटकणा मध्य जारी करा जायछि। बालीजात्रा तलपड़िया रे समस्त प्रकार जनसमागम सभा एवं गहली उपरे संपूर्ण निषेधादेश लागू करा जायछि। आवश्यकता नथिले घरु बाहरंतु नाही। लोकंको जिलापालक अपील ब्यारेज सेतु किंबा नदीबंध उपरे ठिया होई बन्या जल देखिबा सेल्फी किंबा वीडियो करबाकू कड़ाकड़ी भाबे बारण करा जायछि। यह मत्स्यजीवी मानक नदी मध्य को न जावाई परामर्श दि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओस्टेट परीक्षा को नहीं बड़ खबर। ओडिशा सेकेंडरी स्कूल शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओएसएस टीईटी आसंता सेप्टेम्बर 30 तारिख में अनुष्ठित होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा दुईटी पेपर हेबाकु थिबा परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 एक समय हेबो। परीक्षा सकाळ 9 आरंभ होई दिन 11:30 पर्यंत परीक्षा चलिबो। फॉर्म पूरण पूर्व एथर बोर्ड पक्षर परीक्षार्थी आवेदन निमंते परीक्षा सूची जारी कर जायछि। आवेदन लगी फॉर्म पूर्ण तारीख खूब शीघ्र विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो बोली बोर्ड पक्षर सूचना दी जायछि। हाई स्कूल शिक्षकता पई ए योग्यता परीक्षा कर जाउछि। आवेदन पई बीए डिग्री सर्वनिम्न योग्यता रहिछि। 150 नंबर विशिष्ट परीक्षा ओएमआर सीट रे हेबो। योग्यता अर्जन लगी साधारण वर्ग प्रार्थी लगी 68 नंबर एवं एससी एसटी ओबीसी एवं शारीरिक अक्षम प्रार्थी लगी 53 नंबर धार्य कर जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। खूब शीघ्र आसीबो प्लास्टिक नोट। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। देश में खूब शीघ्र 10 और 20 टंकिया पॉलीमर नोट अर्थात प्लास्टिक नोट आसवाक जाउछि। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई पक्षर दिया जायथिबा प्रस्ताव को केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार मंजूरी प्रदान करिसेंति। सरकार पक्षर संसद में एक गुरुत्वपूर्ण सूचना दी जायछि। ए मूल्यर करेंसी नोट को सबठारु प्रथमे फील्ड ट्रायल पई जारी करजिबो और यह सफल होगा पर यह नियमित कर। मोदी सरकार पक्षर संसद में पॉलीमर प्लास्टिक नोट संपर्कित एक बड़ अपडेट शेयर कर आरबीआई प्रस्ताव को मंजूरी कथा कही सरकार कहते 10 और 20 टंकियार नोट्र 100 कोटी लेखाएं पॉलीमर नोट्र फील्ड ट्रायल कर। ट्रायल सफल होला पर यह प्लास्टिक नोट को नियमित भाव जारी कर योजना रही। मोदी सरकार पक्षर 10 और 20 टंकिया प्लास्टिक नोट ट्रायल विषय सबकि स्पष्ट हो जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर। राज्य सरकार फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजन चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को प्राय आसी सारी। 4टी किस्ती मोट 20,000 टंका पाई सारी 2 कोटी अधिक हिताधिकारी। से भली चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा 1 लाख अधिक महिला खाता को वेरिफिकेशन पर गत मे 4 तारिख में आसी सुभद्रा टंका। एवं पंचम किस्ती को अपेक्षा कर महिला माने। ओडिशार प्रथम थर पर बीजेपी सरकार गठन करने पर सुभद्रा योजना शुभारंभ कर राज्यर 1 कोटी अधिक महिला को आर्थिक भाव स्वावलंबी करने उद्देश्य योजना हाथ को नहीं राज्यर मोहन चरण माझी सरकार। यह योजना बेस लोकाभिमुखी होता। तेज पंचम किस्ती टंका केबे आसीबो क्यों माने पाइबे समस्त योग्य हिताधिकारी निकट में सुभद्रा योजना टंका पहुंचवा नहीं पूर्व भी घोषणा कर राज्य सरकार। अति सहज बुझा गले आसंता अगस्ट 28 तारिख में पुणी 5,000 टंका लेखाएं पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी खाता को जीव 5,000 टंका। पूर्व 4टी किस्ती मोट 20,000 टंका लेखाएं पाई सारी राज्यर 1 कोटी अधिक महिला। किंतु अयोग्य हिताधिकारी को एथिक बाद दिया जायछि। पर पुनः समीक्षा बेले किछि हिताधिकारी को पुणी थे सुभद्रा योजना में सामिल करा जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे चाषी मानक आसला बड़ खबर। एही मानक मिलिबनि पीएम किसान सहायता राशि। चलो देखना संपूर्ण अपडेट कौन रही। ए पर्यंत पीएम किसान योजना 23टी किस्ती जारी हो सारी। एवं सारा देशर चाषी मैंने 24तम किस्ती को अपेक्षा कर रही। यह किस्ती खूब शीघ्र जारी होगा बेले गुरुत्वपूर्ण कथा एथर समस्त चाषी यार लाभ पाइबे नहीं। केतक चाषी को 24तम किस्ती मिलिबो नहीं। या पछरे रही 3टी बड़ कारण। प्रथम हूँ ई-केवाईसी संपूर्ण नकरिबा, जमी सत्यापन नहेबा एवं बैंक खाता सह आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय नथिबा। एथिपाई आपण बैंक खातार आधार सह लिंक एवं डीबीटी सुविधा सक्रिय रहिबा अत्यंत जरूरी। यदि आपनकर बैंक खातार आधार सहित लिंक होई नहीं कि डीबीटी सक्षम नहीं तेबे बैंक ट्रांसफर भी फल होइजिवो। या छड़ा आवेदन समय जदि नाम आधार नंबर किंबा बैंक खातार विवरणी रे कोनसी छोट भूल होई जाए तेबे मध्ये टंका
ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାତାକୁ NPCI ସହ ଲିଙ୍କ କରାଇ DBT ସୁବିଧା ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଅତି କମ୍ରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ନୁହେଁ, ସଦର ମହକୁମା କିମ୍ବା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଜରୁରୀ କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ 21 ଦିନର ସମୟସୀମାରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ। ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସକ୍ଷମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ନୂଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହିମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଉ ଆସିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 3000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅତି କମ୍ରେ 3000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପୂର୍ବ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଥିଲା, ଯାହାପରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡିର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଜନଧନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଖାତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋନ୍ ଦେନ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖାତାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏଥର ପେନାଲ୍ଟି ବି ଲାଗିଲା। ଏହିସବୁ ଖାତାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଏ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେନଦେନ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଖାତା ବନ୍ଦ ଥିବ ତାକୁ ସବସିଡି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭୋଟର ତାଲିକା ସର୍ଭେ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ହେବ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ। 2027 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଟର ତାଲିକା, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ। ଅକ୍ଟୋବର 16ରୁ ନଭେମ୍ବର 7 ମଧ୍ୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ ଏବଂ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌର ନିଗମର ଆୟୁକ୍ତ, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ଆୟୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ SIDACରେ 15ଟି ଅତିରିକ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସଂରକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷ କାରିଗର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ରୋଜଗାରମୁଖୀ କୌଶଳ ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ କଳା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ SIDAC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 15ଟି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ମାନକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଧାରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍। ଆସାମ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ ସଲମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ ରଚାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଦବଙ୍ଗ ଖାନ ସଲମାନ ଖାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲମାନ ଖାନ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାମସୀ ପୌଦିପାଲିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାଇଜାନ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମିଡ୍ ଡେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଭାଇଜାନ ସଲମାନ ଖାନ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ଆସାମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ବିହଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ ଦାନଶୀଳ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକ ରିଲିଫ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶିବସାଗର ପରିବାରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଆହାଟୀରୁ ପଠାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ।
मैट्रिक सप्लीमेंटारी परीक्षाफल आसंता अगस्ट प्रथम सप्ताह प्रकाश पाइजिबो। स्टेट ओपन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाफल मध्य एक समय प्रकाश पाइबो बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षरु सूचना मिलिछि। ऑब्जेक्ट एवं सब्जेक्टिव उत्तर खाता गुड़िक डिजिटल वैल्यूएशन अंतिम पर्यायर पहुंची। सब्जेक्टिव उत्तर खातार मूल्यांकन प्रथम थर ऑन स्क्रीन रखा जाइछि। तेणु मूल्यांकनकारी माने नाली पेन रे भूल ठीक बाछि नंबर देवा बदल रे लैपटॉप स्क्रीन ऊपर माउस रे क्लिक करी रेड मार्क देउछन्ती। डिजिटल वैल्यूएशन कटक भुवनेश्वर और संबलपुर रे चलीछि। 400 शिक्षक ए डिजिटल वैल्यूएशन रे शामिल अछन्ती। सूचना था कि मैट्रिक सप्लीमेंटरी एवं ओएस एसओएससी परीक्षा पई राज्य रे 24,470 जन आवेदन करथिले। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। राज्य रे एबे भी 12 लाख भूत भोटर समानकर मिलुनी पत्ता 2002 भोटर तालिका सह 2025 मैपिंग बेले मिलुनाही भोटरଙ୍କ तालिका सेपरि त्रुटिपूर्ण थिबा 58,36,341 जन लोकंकु कराजिबो नोटिस बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सूचना दैछन्ती। सेपरि 46 लाख भोटरଙ୍କ नाम ठिकाना एवं अन्य सूचना रे सामान्य त्रुटि रहिछि। बीएलओ सहायता नै एहा सामान्य संशोधन करि परिबे। 12 लाख लोक जहांकर कोनोसी पत्ता मिलु नाही समानक मध्ये नोटिस कराजिबो। नोटिस पाइबा परे सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी एईआर को आवश्यक कागजपत्र दे धार्य करित तारीख समय एवं स्थान रे निजे सुनानी रे उपस्थित होई निज दाबी समर्थन रे आवश्यक दस्तावेज उपस्थापना करी नाम पंजीकरण करिवे। नचेत संपृक्त भोटर माने voters.eci.gov.in पोर्टल रे लॉगिन करी मध्य आवश्यक दस्तावेज दाखल करि परिबे। तो सारा दिन एपरे बछा बछा एवं गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु और आ वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु।